नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मान को पुणी थे स्वागत कर मोर नेक्स्ट ब्लॉग को। ये संडे आम कुआडे जाइलु बुलिया आठी कौन कौन सब देखिलु कौन कौन मजा कलु शेष जाए वीडियो टी देखु और एंजॉय करूँ। आम जाइलु चाबड़ा राखल फॉरेस्ट जोटा कि आम रूम रू 25-26 किलोमीटर डिस्टेंस थिला। सेठी गोटे तालाब भाया अच्छी से सब कुंभीर मैंने रोचंती एमती शुणा पाई तो आसी देखापी देखा केमती कौन हो जगह। ये पहुँच सारापर जानलु जे टिकेट सिस्टम अच्छी जनका 150 टंका संडे आउ छुट्टी रोचे। आम बहुत रिक्वेस्ट कर 100 टंकार टिकेट काटी जाइलु। जंगल को पशिया भितर आम से बाटर बहुत सारा मयूर पुछ पाई। ये कुंभीर अच्छा यहाँ हूँ से तालाब जो कि कुंभीर रोच आम गोटे कुंभीर को देखा भी पाई। धीरे धीरे पाख बहुत के जना पड़नी घर आम सब बन भेज बिरयानी चिकेन कषा आलूदम रायता सब बन खावाई। आमर ठीक खाଇବା सरला परे बहुत जोर वर्षा होता तो किसी बुलाबुली कर ठीक से किसी एंजॉय कर तो से पुणी थे नेक्स्ट संडे प्लान कलु सब मिसिकी जाकि भोजी करने। तो आम ये संडे पुणी सब प्लानिंग करके बाहरलु से भोजी करके खावाई। एथर मेंबर टिके बढ़ी जाइछंती समस्ते बाइक स्कूटी धरिकी जाइथिलु। ये छाबड़ा राखल फॉरेस्ट जनकर प्राइवेट प्रॉपर्टी से टिकेट सिस्टम कराई। बाकी जगह अनुसार टिकेट रो प्राइस टिके अधिका लगे 100-150 टଙ୍କା टिके अधिका हो जाउची। अरे पालटा सेठी पकेलोनी कोठी सेठी रुसेठी हेटी ओसियो कटा कर तो कोन सुविधा बस्ता सिटी गड़ी बस्ता के मांगा तो बसियो ना। बस कोबी फोबी आसी दुबान से कौन एटा कौन एटा कौन से पूछ कोड कोड पाइल कोड पाइल कोड पाइल पानी पसला आसीवन हिर बाबा ना सेम किसे नहीं कोन एमती 4-5 क्लास बड़ माछ उठी परिबनी एक थरे बड़ माछ डेई पड़िबे ना सेन थोड़ी ना आसीबे भाई से माने खाऊ ना
ତମେ ତାନେ ପକୋଡ଼ା ଦେଇଥିଲ ଝିଅ ଚାଖିଲଣି ନା ତମେ କିଛି ନା କିଛି କହିଥିନେ ସିନା ଆମେ କରିଥାଉ ତମେ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବୁ ନା ନେଇ ଯାଇ ବସ ଯାଇ ଚୁଲିରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଭଲ ଗରମ ହେଲେ ଭଲସେ ହବ ନାଚୁନ ଗୀତ ବାଜୁଛି କହୁନ ଏଠି ପାସ୍ ଶୁଣ ପଇସା ମାରା ହଉ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି 17 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଏଇନା କେତେ ଟଙ୍କା 17 ଏଇ ମୟୂର ମିଳିବନି ଆଉ ତୁମକୁ ମିଳୁନି ପା ମୟୂରକୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଦେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛ ଆଉ ସେତିକି ହେଲେ ହେଲା ସେଇଟା ଦେଖିଦେଇଛି ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ମୟୂର ସାଇଡ୍ ଯାଉଥିଲା ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପକ୍ଷୀ ମିଳୁନି ସେଇପଟେ ଥିବ ସେଇପଟେ ମୟୂର ଆସିଲା ମାନେ ସେଇପଟେ ପାଖ ଥିବ ମିଳୁନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ହେଇଛି ତ ବିବାନ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ଏଇଠିକି ଆସିଛ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛ କ'ଣ ହଉଛି ଭାଉଜ ଗଛ ସରିଆ କନ୍ୟାର ଡ୍ରେସ୍ ଖରାପ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଅ ଯିବା ପଛରେ ଦେଖି ସେଇଆ କହୁଥିଲେ ବଡ଼ ଅଛି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ 10-12ଟା ପଡ଼ିଥିଲେ ପୁରା ହାତରେ ଧରି ଛାଟି ଦିଅ ଏପଟକୁ এই জুমে ନିହାତି ଉଠେଇବା କ'ଣ ପଳଉଛି ନା କ'ଣ ଗଛ ଚଷମା ଉଡେଇ ଦିଆହବ ହଁ ଦେଖ ଦାନ୍ତ କ'ଣ କୋଲଗେଟରେ ଘଷୁନ କି କୋଲଗେଟରେ ଘଷୁଛ ବା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁରା ବଡ଼ ଭାଇ ପଶିବନି ବଡ଼ ପଶିଲେ ବି ତ ଉଠୋଟ ସେ ଡେଇ ପଡ଼ିବ ହଁ ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଚିକେନ୍ ପାମ୍ପଡ଼ ଡାଲି ଚିଲି କୋବି ସାଲାଡ଼ ଏସବୁ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଇଛୁ ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ଏବେ ବାସନ ମଜାମଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିଛି ସବୁ କାମ ଏବେ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟ ଆଉ କିଏ ରହିଲେ चलो चलो आगे रोले बणभोजी एथर सरी जाइए चलू आम घर को बाय बाय पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे।